syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qul khairu sayyidin wa khususan bila asyajara min nafsin ta'ala wa nafa'ana bihi qulubi fid darin amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa walidayya wa jami'il muslimin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah bi'idznillah wa bi'aunillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menika kita sedaya saged hadir dalam masjid Al-Azhar. Mudah-mudahan menawi rezeki dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, rezeki kathah lan barokah, ibadah saged istiqomah besok nalikane wafat husnul khotimah. Allahumma shalawat salam kita berterima kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo panjenengan sedaya panjenengan syafaat dan Ibu bapak rahimahullah, dinten menika ibu merupakan hari Jumat terakhir transaksi Rajab. Hari Jumat terakhir transaksi wonten teng kitab Kanzun Najah Masyhur dipun sebutaken bahwa wa min fawaidi Syekh Al-Najmi rahimahullah ta'ala amal tarjamahu annaman qara'a fi akhir jumu'atin min Rajab wal khatibu 'ala al-minbari Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah khamsan wa thalathina marratan la taqdiru darahim min yadihi bil hasanah annaman qara'a satemene tiyang ingkang purun maca fi akhir Jumatin ing dalem akhire dina Jumat min Rajab saking sasi Rajab wal khatibu halal utawi khatib alal minbari ing atase mimbar. Terus tiang-tiang ingkang purun membaca, orang yang mau membaca ketika kita semuanya berada di akhir Jumat bulan Rajab. Wal khatibu alal mimbar, bacanya ketika khatib di atas mimbar. Macane nalikane lagi khatib lagi nembe mimbar ayo khotbah. Sing diwaca napa? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Mau seping pinten? Khamsan wa thalathina marratan. 35. Bacanya berapa kali? 35 kali. La tanqati'u darahim min yadihi tilka sana. Angger purun maos kados niku, maka insyaallah rezekine niku lancar
rezekine kathah, rezekine barokah. Allahumma. Lah sing Jumatan kan wong lanang. Lah tiyang estri kepripun? Tiyang estri saged baca, nggih panjenengan memperhatikan ketika orang-orang wong lanang niku lagi sholat Jumat pas wayah khotbah jenengan wis nduduh sajadah apa sholat zuhur nggih sebabnya khotbahnya pas wayah zuhur bar niku maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sami pasal 35 bar niku juga insyaallah rezekine kana rezekine lancar rezekine barokah. Tahun niku tahun sing macan niki tahun niki insyaallah niku tidak akan terputus dari rezeki. Ini bahasanya menjadi tidak akan terputus dari rezeki berupa fulus rezekinya kata barokah menimpa Allahumma. Dan waktu kita macamnya 35 Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Terusakan pembacaan kita sebagai hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i asmaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Syarrul biqa'i utawi ala-alane tanah aswaquha iku pira-pira pasar wa khairul biqa'i lan utawi bagus-bagus tanah masajiduha iku pira-pira masjid. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken bahwa sebaik-baik tanah adalah tanah yang dibangun untuk masjid. Sampai kabeh tanah itu sing dibangun untuk masjid. Lah saala-alane tanah, sejelek-jeleknya bumi itu adalah yang dipakai untuk pasar. Jadi yang bernama pasar itu tempat yang paling jelek itu pasar. Dan bisa nih pasar itu paling jelek paling dekat saya. Sebab itu pasar itu tempat yang pirang-pirang. Temeriku anak wong borong, anak wong masinya. Bisnis kadang-kadang ngurangi timbangan. Kadang-kadang itu lakon sing boten sae di pasar. Merasani, membicarakan kejelekan orang itu pasar. Tapi yang datang masjid niku termasuk tempat atau tanah ingkang paling sae. Sebab masjid itu nama masjidul khusus ala taqwa. Masjid niku dibangun kangge meningkatkan takwa umatnya Gusti. Teng masjid gelar ilmu, tiang-tiang niku ngaos ulari ilmu-ilmu agama, mendengarkan tausiah dari pengajian, teng masjid iktikaf, teng masjid deres Quran, teng masjid zikir, eling mari Gusti Allah. Mulanya cara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken malih wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadakumul masjidan fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Idza dakhala tatkalane lebur tatkalane masuk sapa ahadukum salah siji sira kabeh al masjid ing masjid fala yajlis maka aja nunggu sapa ahad hatta yusalliya hingga sholat satu ahad rakaat ini rakaat. Jadi ketika kita semuanya masuk masjid, saat durunge lungguh niku sholat 2 rakaat namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat penghormatan kalian masjid. Sing dibaos napa bacaane? Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua niku
rakaat pertama Al-Fatihah kemudian surat pendek iya sehingga mau rakaat kedua Al-Fatihah kemudian qul huwallahu ahad. Jadi 2 rakaat niku sing arane tahiyat masjid. Tahiyat masjid niku sadèrèngé lumbu nggih, panjenengan mlebet masjid baca doa riyin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Bar niku lembet maring masjid pertama niku kaki kanan riyin. Sikil sing tengen ya. Setelah masuk masjid jangan duduk dulu tapi sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Pahalane akeh. Pahalane kan bulane maneman. Lah pamane maring masjid keranten badhe ngaos ora sempat sholat sunnah 2 rakaat, boten sempat sholat sunnah tahiyat masjid. Maca tasbih sekawan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iki supados kulo jenengan sedaya tetep kolifatina keutamaane Mas. Di wong karena badhe ngaos kudu nek salat sunah kudu masuk masjid jago ya kantine nganggo tas. Pinten wae alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu para hadirin rahimakumullah niku keranten napa amanten kemuliaane masjid. Angger mlebu masjid aja nganti cerita-cerita urusan dunia nggih. Iki diceritakan monine napa amale niku dihapus 40 vitamin indah. Dadi Bapak rahimakumullah. Mulane kula panjenengan sedaya niku nalikane mlebu masjid diniati iktikaf nawaitul iktikaf sunnatan lillahi. Niat iktikaf tertinggi. Iktikaf niku meneng nang jerone masjid. Niku namanya iktikaf. Tapi dalam keadaan punya wudu nggih, duweni banyu. Lah pamane batal wudu malih maring kono wudu malih mlebu maring masjid malih niat menang ing dalam masjid, kemudian dibarengi dengan berzikir, dibarengi dengan baca Quran, lan nglakoni sunah-sunah sing ana nang masjid, wis sing arane iktikaf. Iktikaf gadhahi ganjaran, gadhahi pahala. Nggih. Dadi ambar teng masjid iku tempat segala macam kebaikan. Iku masjid. Mulane ngapunten maaf nggih, anak masjid sono-sono warung. Mengatakan masjid di sini lantang, nggih. Masjid di sini napa niku asbak, kotoran-kotoran apa sampun nggih ajarane. Sebab iki masjid itu tempat suci umahe Gusti. Masjid go ngaji, go salat, go ibadah, aja nganti go sing ora oleh. Lah masjid pamane ge rapat, ge napa, mboten napa-napa, sementing urusan masjid. Sampun urusan dunia, urusan dunia monggo minggir tekan aja Mas. Masjid itu khusus ke ibadah kepada Gusti. Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masjid dia mengatur strategi perang nggih. Wong Islam itu diperangi kali tiang-tiang kafir, kemudian mengatur strategi perangnya nang masjid. Boten napa-napa, peratan itu namanya jihad fi sabilillah. Jadi itulah daripada fungsi masjid. Mulane kalau panjenengan sedaya monggo murid-murid di masjid
ngata-ngatakan sedekah masjid napa malih dinane Jumat barokah. Alhamdulillah mriki pun berjalan nggih kuliah subuh wonten sedekah monggo Jumatan wonten nasi Jumat nggih nasi sedekah mriki alhamdulillah yang melimpah-limpah kekurangan. Kemudian sampun disupen panjenengan sedoyo angger pada salat Jumat ajak lamen masak kulit diate soda. Umpamane ibune kemutan bapakne delingna Pak ajak lamen sedekah masjid nggih sebab masjid iki butuh diurusi kebutuhannya masjid pirang-pirang ana membayar listrik, ana membayar segala macam, ana marko tono pirang-pirang. Dadi nek kula jenengan sedoyo tiyang Islam terutama warga setempat menika aja eman-eman sedekah kawin Mas. Niate sedekah. Wong sing ahli sedekah mboten usah kuwatir bakal rezekine tambah akeh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan tiang-tiang ingkang purun infak fi sabilillah niku kados tiang nandur wijil setunggal. Wijil siji ditandur tukul dados 7. Sing 7 niku berbuah bercabang buahe nganti 700. Niku ibarat wong sing sedekah wong sing ngedalaken sedekah utawi ngedalaken zakat niku bakal rezekine tambah berkah manggrang umpamane sedekah pas dina Jumat. Mulane monggo aja eman-eman. Maaf Ibu Bapak. Kira-kira panjenengan milih sing pundi niki? Angger nang dompet panjenengan ana duit pernah papat siji 100.000, nomor loro niku 50.000, nomor telu niku 20.000, nomor papat 2.000. 150, 10, 20, sijine 2.000. Kira-kira sing bagus sedekah milih sing pundi? Milih sing paling cilik. Iki minimal pertengahan ya, sing pertengahan. Kalau saya menikmat sebab bakal diganti dening Gusti sing janji Gusti Allah. Minimal itu diganti 10 kali lipat. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wong sing berbuat satu kebaikan bakal diwales dening Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Bakal mau teng ayat ibune 700 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Terus tempat sing paling sae niku masjid. Tempat sing paling boten sae pasar. Kulane nalikane niku pasar ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun perlindungan kalian Allah Subhanahu wa taala ben dipun lindungi dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam godaan setan, dari berbagai macam perbuatan ingkang boten sae nggih. Njaluk dilindungi dening Gusti Allah. Ben selamat. Setiap kita semua keluar rumah ajak lalen Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Donga-donga sing kados niki ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi kula jenengan sedaya purun nglampahi, purun nglakoni walaupun takone sepele tapi niku luar biasa manfaat.
Manfaatnya itu kandah, manfaatnya itu luar biasa. Bulannya jangan ditinggal. Donga-donga sing itu diamalkan setiap saat, setiap kita akan bepergian, setiap kita akan aktivitas, setiap kita akan masuk pasar, setiap kita akan masuk umpamanya kamar mandi, dongane didewek-dewek. Tapi niku kabeh supaya niku amalaken nyepet kula dengan situ niku kudu selamat dunia dan selamat akhirat. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi nalikane mlebu masjid aja kelalen salat sunah 2 rakaat niku sing ngarane tahiyatul masjid. Nah umpamanya kayak Miki, ajak ini langsung jago. Artinya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekawan. Oke, mudah-mudahan sakit mengganti niku. Syukur-syukur sholat sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irtafa'at al-masajidu syamiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i faqad inna bihalakihin. Irtafa'at lapor apa al-masajidu biro-biro masjid syamiyatan halewatu min ahliha karena ahlinya masjid alladzina yaitu wong akeh yatakallamuna kang pada guneman sapa alladzina fiha ing dalem masjid bikalamin dunya kelawan guneman dunya fatastaqbiluha maka ing masjid sapa al malaikat fataqulu maka dawuh sapa malaikat irji'i balik kasira faqad buisna maka teman-teman tak utus sapa ingsun bihalakihim kelawan rusak tinggalnya. Terus Ibu Bapak ketika kita semua umat Islam masuk dalam masjid, kemudian niku kandhane urusannya masalah dunia mawon. Niku malaikat sing dongane-dongaaken ampunan. Mari kula panjenengan sedoyo epi ampuni dosane kaliyan Gusti Allah. Niku malaikat malahan dongaaken mboten sami. Nggih, dongaaken kerusakan. Niku maring wong-wong sing nang masjid tapi kandhane urusan dunia. Mulane naudzubillah kendane. Jadi anggapan urusan dunia menjaba beto sampun mlebu masjid. Urusan akhirat anggadone masjid. Sebab masjid niku sing luar biasa penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesayangan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mulane dongane ben kula dengan situ ini istiqomah. Istiqomah murid-murid di masjid. Istiqomah napa niku mensyiarkan masjid. Istiqomah salat jamaah dan masjid. Aja nanti malah musuhi maring masjid. Panjenengan musuhi masjid berarti musuhi maring Gusti Allah. Sebab ini adalah rumah Allah, Baitullah, rumah tiap-tiap ingkang mukmin, wong sing iman maring Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sedaya istiqomah ngajine, istiqomah ibadah teng masjid, istiqomah uripe, istiqomah segala-galanya lamun kesayangan. Dan mudah-mudahan besok kadang-kadang itu katakan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatir wa dinal husna bi hurmatin wa amin janabi ariqati wa muhammadin minan fitan ya Rasulullah salamun alaikum
Sallallahu